Kopi Bosianam Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Izo Diana Gilbert Tad Abal Ai Kadazan Dongo Suvabliti. Tada kota hu koduvong podom iso Wuhan koduvo duvong ibu duvong podom apat. Intangan kozo do kepelintahan pogun pinggi saman pepoing kavas vinasi kaumatan on infrastruktur do ketinanan pemasalan sada Sabah Safma episode sama memoguno belanja hobi vahu lizong linggit. Tumano di Montili pemutanaman penginsadaan ng pemonan takanon Dato Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan kaumatan id kompleks penginsadaan Safma hobi no de Lolokiton Toy Jetty kiguno do poing kavason vinasi montok pepompos penindahan sada id tukuan hu hobi ginazo. Kapoin kawasan dihong ang pahud nogi pinggi saman do kapalintan imaso mimpagat papoin tutun ekonomi biru imana ko sivatan ekonomi id kaganan penginsadan aquaculture. Babae no diti monoy mo ojeti diho do vahungopod piatus toy hobitu ngopod ngoy buhtan ponindahan sada sontoun. Saya dapati Sapma memang mempunyai peranan yang baik untuk penangkapan ikan, pemrosesan dan pemasaran. Namun fasiliti yang ada sudah 40 tahun dan sudah sudah tidak lagi sesuai dengan keperluan. Jadi perlu diganti, perlu diperbaharui, perlu modernkan. Dato Jeffrey isi da penogi ke Moduvovozon Montili pinapabos ditih det kepehan kepabalan di kahapas ko tembuhuzan Kalaja it kompleks penginsadaan Safma it kota Kinabalu. Pinokiano opu kotoinan Polinta id poguniti hobino ipotoina id ijon ngavi Islam dagumonop sondi miampai kebahan teknologi kepehanom kopibasan ICT. Kumandak nogi Montili Science Teknologi Inovasi Dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif doid savi upisol no komoy do kuasa kebahan kopibasan paguhudana menodo kotontuan. Tumano di sido kabahan miaga diho pakavasa diho kivinakas miyahi id kapenakan kotoinan kiva quality. Kavago di sido gontob koy mauan id kapabuzuan kopoyhan umnogi kabahan papapanaw Kalaja kiguno paguhonon montok mamahantoy tuduvan hizabon do kopisan. Pinapohambus paso ni Dato Arifin kopyondot ko pamaganan ababazan kapatakan suat koin savaton pangkat do upisol ngavi kopisan ahal ngavi ugama Islam pogun Sabah Jahins id kota Kinabalu. Namot diho minabawa si Potuno Jahins Jumain Abdul Ghani ihon tavavagat do bogizan di sido o kotundunan do pakakalaja miampay menak koin savaton pangkat kumah diho ikikahantazan. Ada di kalangan kita punya kekitangan ini yang sudah lama disahkan dalam jawatan, kita lambat naikkan pangkat mereka sedangkan ada kelayakan. So itu ada bersangkut paut dengan kebajikan dorang lah untuk kita santuni dari masa ke semasa. Saginimu tahong padam duvo pakakalaja Jahins mantan magisu suvay nazatan nokotay mo suat koin savaton pangkat diho sondi idababazan nokomoy. Misokodong ak palintahan pogun miampai do kopisan ahal ngavi ugama Islam pogun Sabah Jahins montok papava iso surau id kampung Lotong Kudat. Minabosi panakaday Montili kumari vuzon Montili Sabah Dato Ruslan Muharram ihono po nga montok kauhanan do tuhun Islam sumambayang suvay ko papapanaw tapanazan suvay kaampay no dakwa. Kita telah mendapat satu ekar tanah yang diwakafkan oleh penduduk kampung ini untuk mendirikan surau, dan insyaAllah saya minta kepada penolong pegawai daerah ataupun pegawai daerah Kudat ataupun Metunggung dengan kerjasama PT Jains akan menyegerakan kertas cadangan akan diangkat kepada pengarah Jain Negeri Sabah. Nabo si Dato Ruslan iti kuminadad RTM di kahapas pinapatak sa kaday bakul ta kanon kuminah apat ng padamapat paganakan asnaf o mualaf idsikul kabansan kampung Lotong Kudat. Bakul ta kanon pinasakaday do hongkod zakat pogun Sabah diho vokon suvay kituduvan manginggan timbagat do tinimungan no komoy do mono do kotondaan monoy mo Ramadan.
Masa mimpagat o tinimungan pangumuhigan tuhun kinumuan APM, mamaganap na tinimungan maganuhang to sikap id community. Minabawas si Kumaduva Mohoyngon Pasarujaya Operasi APM Malaysia, Abdul Wahab Rahim, tinimungan na kamoy inampazat nogi do pu mantad community pasosohi, hudaon montok menakotoynan id kinazunon diyoho sondi. Kita latih masyarakat, mereka pun diformulirkan menjadi pasukan dan mereka akan memberi perkhidmatan di kawasan mereka masing-masing. Itu penekanan kita sekarang ni. Maknanya daripada konsep di mana kita menghantar bantuan secepat yang mungkin kepada kita mengadakan perkhidmatan itu di kawasan tersebut. Keutamaan kepada kawasan-kawasan hotspot lah. Kawasan-kawasan yang kita identifikan dalam kita punya rekod lampau, kita punya bencana kecemasan tu, itu menjadi satu keutamaan. Pinabos di Abdul Wahab iti kumina do kapabalan di kahapas pinapoy magon pangukaban pinghudan APM Sabah 2024 Town Hall Bogizan Iso 2024 id Hongkod Patamangan Kalaja Uvang Tawaw. Di paguhoy diho, pinapoy magon isido da babazan pamagatangan pangungkapan Middle Riben Kotoynan Tavasi Kozo do APM Sabah. Paso ni nababazan diti, pinapasaw i Abdul Wahab da opisol ampu APM, mo'y da papoti hambus kagumpitan am tonggungan id Kotoynan. Kami sebagai pegawai bersekutu di daerah Tawaw ini amat menyokong penuh usaha-usaha ataupun perancangan pihak APM khususnya di Tawaw, di negeri Sabah lah. Setakat ini pun setiap daerah kita ada pegawai bersekutu dan pegawai kehormat. So dengan kolaborasi antara pegawai tetap daripada APM, saya yakin dan percaya Jabatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia akan lebih kuat. Banyak pengalaman kita dapat dari segi perubatan, dari segi penyelamat, macam-macam lah APM. Boleh buat dia pun umur saya berapa tahun. Saya masih berminat sama APM. Waktu tandua pun kami bisa juga. Abdullah, dah dapat tidur, menyiapkan makanan, angkat barang, bagi-bagi sama anggota mangsa yang terlibatkan itu. Ya. Tapi perasaan gembira ya, dapat teguh. Iya, dapat menyumbangkan kepada bangsa dan negara. Idaba bezan diho sa ginumo atus upisol ompu APM Sabah minonoy mo Middle Riben Kotoynan Tavasi Kozo APM Malaysia. Patonda o koisan Undang-Undang Sabah SLS, miso kadung miyampay RTM Sabah it kapabuzuan kapayhan pointunod ko kumoy kes nga vikut. Minabaw si Monijol Kolob Mimbul Loyal Sabah Nizam Saleh, kiguno iho montok mong iho kozo do tinopot luputan abal ipahabuson kumahtuhon kinumuan. Saya rasa yang paling bagus dalam berita, terutamanya kalau melaporkan kes-kes di mahkamah, kita perlu dapat yang sahih, dapat penjelasan dan faktanya betul, diperiksa, disahkan. Sebab kita tidak mahu orang awam untuk mendapat maklumat yang salah. Dan saya percaya RTM amat penting dan meningkatkan prinsip tersebut. Pinabos din ni Zamiti kuminado RTM di kahapas pihavanan Mimbul, piyambahutan id piyahatan do RTM Sabah SLS id Kota Kinabalu. Pihavanan piyambahutan diho vokon suvay kituduvan papagyot pionitan pihumagan id piyahatan do pu pakalaja SLS RTM Sabah. Insan-insan kapangubas patamangan kohidasan. Id pihavanan no kamoy nakahantoy o RTM Sabah di kapas minagaha do tinimungan SLS, miyampay onom tumpos na husyan iso tumpos. Pisasomo hobi apat ngoy buh mamimiyong bokampay no tutumong buhoy poposindak do Festival Kabasanan Sinompuvan Bajaw sama Sabah duvang apat ikanjul ontok ko duvang padum himo gisom ko duvang padum bahu vuhan ko duvoditi id tuaran. Tumano di popisamo tinan kuasa festival no komoy Muhammad Kamaludin Datu Muhammad Daud magisusuvay ababasan kawasanan do ponjulon vokon diho ratu serimpak soromos betitik suvay ko bengkel sazaw tunizon papagompit susumikul mantad pipio sikul.
Sebelum ini, kalau kita tengok dari segi kedatangan para pelancong luar juga, dengan harapan tahun ini kita mengharapkan lagi ramai untuk mengunjungi pusat kebudayaan Rumpun Bajo Sama, dengan harapan benda ini akan menjadi lebih meriah. Pinobos di sido iti kombinado it RTM di kahapas na dadi tombuhui ababzan kami ba ini it studio TV RTM Kota Kinabalu. Kiva opodom vahulan do koisan bangso sama Sabah it pototongkop pogun. Kiguno onuan kapointahangan di Hobi Tinaview, kumah dait pu pakalaja kapelintan, paguhui o sistem penoyhian kabuon di merit deep do papanaon poin ponu. Iho pinamusavan ipinabos di Popo Pinabos Totuo, Faculty Science Social and Kemanusiaan University Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kuok Tiong. Pinapobos kuminah do RTM, minabos isido, patitikid impon di poin tutunon do kapalintan sebagi iso pinggisaman, id kabuzon pamauangan vinasi do id system. Poin ko po, kiguno o kapalintan do magano timpo, montok mena kointahangan to soinig, paguhuy pakavasa kaponjulan do system no kamoy, miampay poin tatap. Bagi pencerahan kepada mungkin dengan bermula dengan ketua-ketua jabatan agensi-agensi kerajaan dan memberi ruang kepada setiap agensi-agensi kerajaan ini memberikan feedback maklum balas kepada apa yang diusulkan kerana agensi yang berbeza mempunyai peranan yang berbeza. Cara penilaian dia itu pun actually haruslah berbeza. Di Kavavago, pinapoint tutun o kapalintan kalala no Kavavago, montok monoyhi kabuon do pu pakalaja polinta, iho na po nga sistem penoyhian kabuon di merit, deep. Ipapagompit kalala no di merit, kumah pu pakalaja kapalintan, sokyo nung au kahantoy iziho do gompoton kalaja taunan, SKT di pinatantu. Kaponjulan system diho ngat notumbozo nogi do kopisan kotoinan kopolintan, jepi ompotimpunon taon diti. Ingka kapadivago iti abal ay kadasan bayno diti sumusut ahapas iti abal dongo subab Sarawak. Dari sungai hingga ke segera Palestine pasti merdeka Isaudiana Gilbert, Kopi Vosean.